हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस एजुकेशन। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶରେ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍। ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆ ଚାନ୍ସ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଉ ମଚ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା It is very kind of you. ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am waiting for you. କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା No need to say anything. ଆପଣ ନାଚିପାରିବେ କି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡାନ୍ସ? ଯତ୍ନର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କେୟାରଫୁଲି। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା What is in it? ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା Did you hear? ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା Excellent. ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା He is on the way. ପ୍ରକୃତରେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା Really. ପାଇଲେ କି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା Got it? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବି ଆଲର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ମୁଁ ଏହା ପାଇଲି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ବୁଝା ଯାଉଛି କି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ପୂର୍ବ ପରି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା as usual. କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଂଲିଶରେ କହିବା What is going on?
किछि विशेष नुह इंग्लिश रे कहबा नथिंग स्पेशल। निश्चित इंग्लिश रे कहबा ओ ऑफ कोर्स। वर्तमान एठारे इंग्लिश रे कहबा राइट हियर। आपण किछि आवश्यक करंती कि इंग्लिश रे कहबा डू यू नीड समथिंग। से प्रशंसनीय इंग्लिश रे कहबा ही इज प्रेजवर्दी। मु एपरी भाबु नाही इंग्लिश रे कहबा आई डोंट थिंक सो। आपणक दिनटी मंगलमय हेउ इंग्लिश रे कहबा हैव अ नाइस डे। परवर्ती समय रे कोन करिबी इंग्लिश रे कहबा व्हाट टू डू नेक्स्ट। केते हास्यास्पद इंग्लिश रे कहबा हाउ रिडिकुलस। आपण एहा करिछंती इंग्लिश रे कहबा यू डिड इट। बस सेठारे इंग्लिश रे कहबा राइट देयर। शुभ यात्रा इंग्लिश रे कहबा हैव अ नाइस जर्नी। एहा कष्टकर इंग्लिश रे कहबा इट इज डिफिकल्ट। मु जाने नहीं इंग्लिश रे कहबा आई डोंट नो। निष्क्रिय होई बसिबे नहीं इंग्लिश रे कहबा डोंट सिट आइडल। मु कौन खाइबी इंग्लिश रे कहबा व्हाट डू आई ईट। कौन करिबी इंग्लिश रे कहबा व्हाट डू आई डू। मु कौन करिबा उचित इंग्लिश रे कहबा व्हाट शुड आई डू। मु कौन खाइबा उचित इंग्लिश रे कहबा व्हाट शुड आई ईट। ए पर्यंत नुहे इंग्लिश रे कहबा नॉट येट। कदापि चिंतित हेब नाही इंग्लिश रे कहबा नेवर माइंड। एई गुटिक इंग्लिश रे कहबा दिस वन। ताहा इंग्लिश रे कहबा दैट वन। ए थर इंग्लिश रे कहबा दिस टाइम। सेही समय इंग्लिश रे कहबा दैट टाइम।
एहा किंबा ताहा इंग्लिश रे कहबा दिस वन और दैट वन।